Ajmo lagano. Svetlog se. Lijevo, Ela! Ja ne znam da smo se naučili za magli ili je magla. Evo ima čovjek, gdje ćete? Ima čovjek. A? Dobro. Evo, uzdrav. Hvala, čao. Ajde, čao. Prsti mi počinju se lediti na rukama. Jani, to su ledili. Evo ovdje desno je grob Save Kovačevića. Volio bi nekad i vamo lijevo otići, da vidim šta ima. Pa piše mjesto ranjavanja Tita. Ozren. Preko naziva su zalijepili taj papir. Ali Ozren piše. Ozren, ja. Okupio sam neka kamen, da mu ne pada. Nemam pojma, zadnjim točkom udari. Evo ga vrh, Treskavac. A dole Hrčavka. Ovdje ima onaj fini vodopad. Evo raskrsnice. Mi ćemo sada desno prema Ljubinom grobu. Znači Ljubin grob desno. Ili po ovoj oznaci gore.
Ovaj dio u Srčaku se meni pravo svidio prošli put. Kroz ovo blato kad prolazim isto oko da mi duše gume, ono imam osjećaj. Pa vjerovatno teka osjećaj. Kako je vlažno ovdje, čovječe. Vlaga pjesma, a? Živa Hrčavka, jel? Most preko rijeke Hrčavke. Malo mi je zraka ispustila ova zadnja, ali da puhaću. Ma izgleda ono kad sam udario na spustu sad, da mi je tu pustilo zrak. Gledavi listova. Gledaj kako je lijepo. Orlovačko. To je ovo što mi idemo. 21 km. To je to što mi idemo sada. I crvena je staza. Viš ovdje jedva teče ova rijeka. Pa i ovo je Hrčavka. Ovo je Hrčavka još uvijek. Ovdje je malo pojačala strana. A mislim da neće dugo. Evo ovaj vrh je kozije strane. Mislim da ovo je drugi najviši vrh na Zelengori. Ovaj vrh ispred nas su kozije strane. A lijevo od njega se malo prije vidio i Bregoč, najviši vrh na Zelengori. Postavit ću sliku.
saniran i ovaj dio puta. Prošli put kad smo bili ovdje je bilo preko puta palo sve, morali smo okolo zaobilaziti. Evo je dobri do. Evo Ljubin grob ispred nas, gore na vrhu brda. Nije nego desno. Ima vela vode. Suho, jel? Nije suho, ali... Da nije ovdje česno bilo. Ja ne mogu to nikad ostaviti. Super. Može, tamo on. Ide, drže. Sad gore. Hajde da probamo. To je to što se mog vozanja ovdje tiče. Ide to. Samo meni je prednji točak počeo dizati. Aha, prednji diži. Evo ovdje je spomenik. Blizu smo, ali izmori ovo guranje, dobro jaka strana. A lijepa panorama ovamo. Evo nas na prevoju. Ljubin grob. Ovo je spomenik poginulim partizanima, a Ljubin grob je još malo naprijed. I ovdje izgleda Ljuba zakopana. Ljubin grob. Inače Ljuba je žensko bilo. Nije Ljubo, nego Ljuba. Ljuba, jeste. Evo ovdje je vrh Planik. Tamo se vide Planica, Veliko Pleće, Tovarnica, Uglješin vrh. Ovdje Kozije strane. I Orlovača. Dalje je iza Ljubinog groba je Orlovac i tamo Videž.
Imam problema sa vanjskom gumom zadnjom. Izgleda da sam probio. Poderao zadnju gumu u stvari. Možda će izdržati. Ako ne izdrži, bacit ću unutrašnju do auta. A imam jednu injekciju ako trebalo udariti. Nećemo ostati uglavnom. Prošli put na Zelengori biciklom isto sam imao mehanički kvar. Pukla mi žica, evo sad. Ima i tamo neka označenja. Ima tabla za Crno jezero. Šta ovo bi? Tebi? Dobro, ja konto guma pukla. Ja sam konto da je guma Čep ti izletio, ovo. kako je šumeća bila. Šumeća, jesi. Aha, kakav je čep? Plavi. Dobro ga uprti. Nego lema ti izbilo čep. Evo lovac. Bijelo jezero nam je odmah ovdje ispod sad. Vidiš kako je strmo ovo dole. Može. Dole ti je zapio ovaj klek. Evo ovdje, jelo lijevo. Evo put. Da bi nam je tata najlakše bilo. Tamo pa dole. Ajmo pješke. Pješke, ja. Evo mi smo sada na ovom treku što sam ja ucrtao, što je Strava imala isto put za Bijelo jezero. Evo ovdje. Evo puta. Jel de? Jesi nametno, jel? Evo ovako. To i ovdje ćemo ga dole. Ne čini da blaže ide sada. Ovo je Bijelo jezero. Može gore. Bijelog na crno. Nisam. Ima put, vidi se. Ali s Crnog je problem tamo što je strmo, kažu.
A šta je ovo ovako? Još lošije ovdje. Bola mene se učinilo da je vama normalno. Izvor ovdje ima. I to fino vode ima. Možda bi lakše bilo da si ga vam dopravi. Kuda bi mogli? Gdje ovako? Ja kontam, ovo je sve sada, ovdje je potok kako ono teče od ozgo. Upast ćemo u vodu negdje. Ne može ovdje. Kod da se gore provozilo. Pa možemo probati svugdje, ali ovdje je, čini mi se, prolazilo. Ako se može na ovo ostati. Može. Evo, bar. Prošlo, dobar. Oho. Znači, ovo je Bijelo jezero. Napatili smo se da dođemo do njega. Vidi riba kolike su. Pogledaj koliki su komadi bola. Vidiš dvije tu. Kakav je pogled. Kovačević Yunus Juko. I Kovačević Yunus Juko. Sada idemo na Crno jezero, a ono je odmah ovdje iz ovog brijega. Pa poslije Crnog na Pašinu poljanu prema Orlovačkom jezeru onda. Bilo je, evo opet sada, čim dođe nemam pritisak opet se, nego sam je malo na grupu. Ma hajde unutrašnjom da stavi, ne znam šta bi više. Šta misliš? Malo je gura i gore, pa vidit ćemo situaciju. Ne bi ja rekao ikakvog puta ovdje da ima. Šta je ovo obala?
trebalo da se sad može voziti. Čak i označeno kao crvena biciklistička staza. Kako sam udario sad. Evo nam jezera lijevo od nas. Ne znam jeste li ga upratili. Udario sam felgom. Jes? Došao ti do felge? Što je ružno lako s problemom nekim. Aha. Tu je Crno jezero. Šta je ovo ovako strmo? Rekao bi da je strmije nego na Ljubin grob, onaj zadnji dio. Jel ovo na isto idu oba puta? A nek je malo popustilo. Kaže ima put. Dobro. Ovo je dosta najteži dio bio. Ali evo izgurali smo ga nekako. Bukvalno. Malo lijevo. Kuća nečija. Na finoj lokaciji. Sad desno. Mi idemo na Pašinu poljanu pravo. Jel spajaju? Hajde. Vjerovatno ćemo se spojiti ovdje negdje. Šta je ovo zeleno ovdje? Bara. Ali gdje je dole odašle bola?
Ovo je čini se labirint puteva. Oni su tamo negdje desno otišli, ja do lijevo. Ali evo izlazimo iz šume izgleda. Gdje su sad njih dvojica? Malo smo se izgubili sada. Negdje su skrenuli oni. Možda ovdje kod Katuna. A valjda će naći izlaz. Jedna je raskrtica gdje smo vidjeli. Evo idu. Sad idemo ovdje ovim usekom gore. Evo vidiš ispred nas. A i ovaj je lijep dio Zelengore. Opet nešto skroz drugačije od ovog ostalog dijela. Šta je? To nije nešto bilo.
Ja pišem još 41 km do cilja. Ali evo ima ovako ovih situacija. Više se pilo. Zbog ovog 800 mm guvernala ne valja, ne može proći. Ali zbog sveg ostalog valja. Kuda? Je mi legla ova zadnja? Ono, može još. Jeste. Mogu ja proći onda. Sad je ovo. I ovo blato nas dobro usporava. Sad je već upitno, hoćemo li prije mraka stići. Baci me ovo blato. Idemo lijevo pa ćemo onda naglo desno, ovako nekako. Znači ovamo idemo. Ja. Kako je se ovo okopiti? Pa valjda koze. Dobro spuštamo. Zato kad drope ne boje više. Ne pada mi na pamet kroz ovo. Ako mi do 7 sati budemo na prevodu. Šta ti je vola? Misliš?
Ena! Jel mi idemo lijevo ili ne? A nemam pojma, brate. Nije mi šta je ovo. Gdje ću lijevo, bola? Prać ti, sve. A hoću nego... Sada gore. A izvini. A nema gdje skrenuti. Na treku smo mi sad. Lijevo bi trebali. Lijevo? Ja. Samo? Samo malo da vidim. Nije to bola. Pravo. Pa ja evo opet konta moramo. Ne staj, Prošao. Zape mi ta grana za nogu. Aha. Kad je bal. Opa. Neće mi ovo blato zakrpit gumu. Ja. Evo auta. Može gol dvica svugdje. Rekao bi da je ovo ona raskrsnica sa glavnom cesta, jest. Dobar. Samo otprilike znamo šta nas čeka i koliko imamo. A boga mi upravo si bio, ovo je put. Dobro, cijelo je put. Pa dobro, eto. 100 metara. Koliko piš? 4 km. Je li ovo glavni put? Jes. Aj, Pa eto 4 km do Borilovaca. I onda... Evo vrh stog ispred nas.
toga. Piše mi da možemo ovdje na Orlovačku, a negdje. Ima li kakav put? Dok on tam preko ovog Bržuljka i odmah Orlovačku. Aj naćemo sam, može li? Ja ovo neću moći voziti. Ali ću pregurat. Ali evo ti ovim putem i odmah smo iznad jezera. Evo Orlovačko jezero. Valja malo i sjest. Borilovačko jezero, ili ti ga Jugovo. A to je Jugovo je? Evo nam je sad zadnji veći uspon za danas. Dobro umori ovaj uspon. Ajde još malo. Nestalo mi je i vode. Ali evo ima dole onoj česmi ispod prijevora. Evo onaj špic naprijed je Videž. Mi smo danas oko njega kružili. S lijeve strane smo prošli. Evo ispred nas prevoj, nema još puno, još jedna serpentina. Kad prije njih dvojica sve već poprijali na prevoj. Ovdje ispod ima izvor vode, ali daleko mi je spuštati. Usput nam je onaj česma dole na spust. To je to. Evo, naprijed prevoj. Sada je 4 sata i 5 minuta. A možemo prije mraka, ja mislim, stići do Tjentišta. Ladan kao led, ubilo me beznađe. A jes mi drago što sam ovo izgurao, brat. Ali je puno lakše nego onda. Puno lakše. Sve kako se kuk sad vidi dobro. Evo ga naprijed Volujak, Kuk, a evo Jabučke stijene
Magli se isto vidi Ugljesni vrh. Napokon voda. Vidi, ovo što dobro teče. Ovaj prizor me razveseli svaki put kad ga vidim. Stvarno je moćno. A sad ćemo ovdje lijevo skrenuti direktno u kanjon Sutjeske. Trebala što je fin put, da ne ureknem, ali je fin put. Nemoj, put. Ja. Pa ne, pa stvarno je idealan ovako, da. Bolje je nego sve danas što smo vozili. Morao sam reći da je fin put. Of, evo da mi je 2 dao raspust, nego 3 puta. Šta? Hajde da vidimo, jel vam? Tu definitivno nije ovaj prvi desni. Znate, rekao sam, to je to. Hajde, tata. Ja. To ti pokazuje kilometara. Piše mi 18 do kraja. Možemo.
je to. Može. Sam pas. Gore. Stao na govorvi. Trebamo na magistralu. Donji. Hvala! Ne pratimo trek više, ali ovi šumari nas upućuje donjim putem. Kaže, sasvedi se ova 2 puta. Spajamo se ovdje negdje s trekom. Evo ovdje bi izašlo. Jes, ovdje bi se spojilo. Pogledaj. Evo slikam ove jabučke stijene. Čuvaj se dobro, rekao iza mogu. Evo ispred nas Zelengora. Veliko pleće. Šta je ono? A, čuti se. Evo magistrale. Ja, tu je tu. Dobro je, da. Znači, ipak je ovo prvo skretanje, nije ono drugo. Ono gornje što je bilo. Prvo što smo vidjeli kad smo dolazili. Onda je 12 još kilometara, ja.
Ovo je rijeka Jabučica. Ispod Jabuke izvire ova Jabučica. Kako je mutna Sutjeska. Pravo ime tunela, vrata. Isto kroz vrata neka koja se prolazi. Foča. Dobrodošli. Dobar nas je uspon dočekao. Evo ovdje smo izašli kad smo kroz Perušicu krug vozili. Ono jedna od najljepših tura što sam vozio. Može! Ovo je Sutjeska, a sada ide prema desno. I ovdje je mutno, ali je malo bistrija. Sjentište. Evo gore spomenik. Nacionalni park Sutjeska. Ovdje je Sutjeska već bistra. Ljudi, ovo je tura bila vrhunska. Svaka čast. Meni se svidjela prvo. Bravo. Svaka čast.